अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज स्पेशल के साथ मैं हूं अली आबिद। नाज़रीन, मुल्क में आज़ादी मार्च के बाद सियासी दर्जे हरारत आसमान पर इस वक्त पहुंच चुका है और शहर इख्तिदार में बैठकर मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को आज 2 दिन की मोहलत दे दी है और उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म ने 2 दिन में अगर इस्तीफा ना दिया तो फिर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। उधर हुकूमती कमेटी की बात करें तो उसने भी अपोजिशन से राबते का फैसला कर लिया है और आपको यह भी बताएं कि अब अपोजिशन से राबता होता है रहबर कमेटी से हुकूमती कमेटी का तो फिर यकीनन बहुत सी चीजों पर बात तो होनी है। वैसे तो कहा यह गया है कि आगे की जानिब यानी कि डी चौक की जानिब नहीं बढ़ा जाएगा, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने आज जिस तरीके से इंतहाई सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया है उससे अब ये खदशात जन्म ले रहे हैं कि शायद पहले जो मुआहिदा किया गया था कि जहां पर पेशावर चौक पर मौजूद हैं यहीं पर रहेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, तो हो सकता है कि कल या परसों हम देखें कि इस वक्त जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं अपोजिशन के वो शायद आगे भी जा सके। तो सूरत हाल क्या बन सकती है, हुकूमत क्या सोच रही है, क्या फैसले ले सकती है, अपोजिशन क्या सोच रही है, क्या फैसले ले सकती है, इस पर ही बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक, आपने यकीनन 2014 की भी धरना देखा था, अब ये 2020 में जो सूरत हाल है ये भी आप देख रहे हैं। जो उस वक्त धरना दे रहे थे वो आज हुकूमत में हैं, जो उस वक्त हुकूमत में थे आज वो सड़कों पर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें बहुत सारी मुमासलतें भी हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो आज मुख्तलिफ हैं, कल नहीं थी। अब माजी में क्या हुआ था, वो धरने के मकासद क्या थे, उसके साथ कौन सी एलिमेंट्स वाबस्ता थे, क्या माइंड सेट था, वो माजी का हिस्सा है, उस पर अब हम ज्यादा बात करना ऐसे सही औकात होगा। अब देखना ये है कि आज का धरना क्या कहता है। आज का जो धरना है, जो आजादी मार्च है, वो अब धरने में तब्दील हो चुका है। अब कोई इसका नाम ले या न ले, शुरू में जब कहा गया था कि एक जलसा होगा और जलसे में चार्टर और डिमांड पेश किया जाएगा तो उस वक्त से लोगों की तो कोई ये नहीं थी, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज आपने देखा होगा कि मौलाना साहब ने एक अच्छे कामयाब और एक अच्छे शातिर सियासतदान की तरह उन्होंने बड़ा अच्छा एक बड़े नफ़े अल्फाज में तकरीर की और जो कुछ उन्होंने कहना था, जहाँ मैसेज देना था, वो बड़े क्लियर अल्फाज में, बड़े लेकिन नफ़े अल्फाज में वो क्लियर कर दिया गया है। अब उसके बाद उन्होंने जो 2 दिन की डेडलाइन दी है, साथ ही अपने कारकुनों को अपने साथियों की अपनी जो उनकी अपोजिशन जमातें हैं उनके कारकुनों को कह दिया कि वो 2 दिन इंतजार करें और 2 दिन यहाँ पर तवक्कुफ करें, यहाँ बैठें, और उसके बाद जो है 2 दिन बाद जो जवाब आएगा उसके बाद फैसला होगा। आपने देखा होगा कि उन्होंने एक बड़े एक अच्छे अंदाज में बात जो थी अपने कारकुनों और आवाम के उन्होंने कोर्ट में डाल दी, उनसे पूछा, इस्तफसार किया उन्होंने कि मैं सुन रहा हूँ कि आप कुछ कह रहे हैं। जब उन्होंने बार बार कहा कि डी चौक की बात हो रही तो उन्होंने कहा कि ये बात मैंने भी सुन ली है और साथ उन्होंने बाकी कायदीन का नाम लिया कि उन्होंने भी सुन ली है। उस वजह शायद ये है कि बाकी कायदीन कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जिनका ख्याल है कि यहाँ तक महदूद रहना चाहिए, तो उन्होंने अपने साथियों को जो कि कंटेनर पर खड़े थे उनको अपने अवाम को और अपने कारकुन का मूड बता दिया। ये नहीं कहा कि वो डी चौक जाएंगे, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कह दिया, मैसेज दे दिया कि उनके लोगों की डिमांड यही है कि अब आगे बढ़ा जाए। अब ये जो अगले 2 दिन है बड़े टफ होंगे इस लिहाज से कि हमेशा ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात ही होते हैं, मुज़ाकरात जो है किस हद तक जाएंगे इसे 2 दिन बाद बताएंगे, लेकिन जाहिर है इसमें बड़ी टफ एक्टिविटी होगी। अब ये डिपेंड करता है कि हुकूमत अपने कार्ड कैसे खेलती है। इस हजूम को जो यहाँ बैठा हुआ है, इस हजूम को डंडे से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये अहम चीज है कि अब हुकूमत कैसे कार्ड्स खेलती है, चूंकि ये इतना बड़ा हुजूम है इसको अब डंडे से तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, क्या इम्कान बन सकता है, इस पर मजीद बात करते हैं। सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आसमा, आप क्या कहेंगी, अब क्या इम्कान रह गया है हुकूमत के पास और इस वक्त किस तरीके से अपोजिशन जो है वो बिहेव कर सकती है? जैसे कि तारिक चौधरी कह रहे थे, गो के अपोजिशन इसको आजादी मार्च ही अभी तक कहे, धरना ना कहे, लेकिन ये धरने में तब्दील हो चुका है। जी बिल्कुल, ये तो तब्दील हो ही चुका और कल इसका इशारा हमारे इंटरव्यू में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दे भी दिया था और ये अंडरस्टूड सी बात थी कि मौलाना अपने मुतालबात के हवाले से कुछ ना कुछ जो है वो फैसला कुन चीज लेके वहां से उठेंगे। इसके लिए हुकूमत भी मेंटली प्रिपेयर थी
اور ان کے پاس رپورٹس بھی موجود تھیں، مگر جب تک حکومت کو رسپونڈ کرنا تھا حکومت نے اس کو بہت نان سیریسلی لیا، اس کو پوری طرح سے وہ نہیں دیکھ سکے کہ کیا واقعی حالات اس قدر خراب ہو سکتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا پرائم منسٹر نے مولانا ڈیزل کہہ دیا کہ یہ اسمبلی ڈیزل کے بغیر بھی چل سکتی ہے، اور یوں یہ معاملات جو ہے اور زیادہ خراب ہو گئے. تو اب تو یہ ظاہر ہے کہ اب بات کلیئر ہو ہی چکی ہے. 3 دن کا انہوں نے ٹائم دیا، 2 دن رہ گئے ہیں. آج مولانا نے 2 دن کا کہہ دیا کہ 2 دن کے بعد، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے عوام کی طرف دیکھ کے کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا کہ آپ جو ڈی چوک کی بات کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے ایک اشارہ دے دیا کہ وہ اب ڈی چوک کی طرف بھی آئیں گے. تو اب ظاہر ہے کہ حکومت کے آپشنز کیا ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ جوائنٹ سیشن بلا لیا جائے، جیسے نواز شریف صاحب کے زمانے میں جو 14 کا دھرنا ہوا تھا اس وقت بلایا گیا تھا. صحیح. لیکن اس وقت کی سچویشن میں اور اس وقت کی سچویشن میں بڑا فرق ہے علی، اور وہ سچویشن فرق یوں ہے کہ اس وقت ساری اپوزیشن حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی سوائے عمران خان صاحب کے، یعنی پی ٹی آئی کی. اور پیٹ تو چونکہ تھی نہیں، پاکستان عوامی تحریک تو تھی نہیں پارلیمنٹ کے اندر، لہٰذا وہ اس کا کوئی وہ نہیں اثر ہوا. لیکن جب ساری اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور مشہور زمانہ جو تقریر تھی خورشید شاہ صاحب کی، تو اس کے بعد ایک بڑی سپورٹ جو تھی وہ ملی تھی ان کو نواز شریف صاحب کو، اور اس لیے وہ کھڑے بھی رہے اور ڈٹے بھی رہے. لیکن یہاں سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہے، اور یہ ڈفرینٹ اس لیے کہ اگر کل کو یہ سیشن بلاتے ہیں، بائی دا وے ایک ہی دن کے اندر پریزیڈنٹ صاحب نے 7 آرڈیننس کے اوپر دستخط کیے ہیں جو شاید تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. تو آپ پارلیمنٹ کو کوئی توقیر نہیں دیتے، اور اب جبکہ آپ کو اپنی حکومت کی پڑی ہے تو آپ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے علی، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں نظر رکھنی ہے ان کے اتحادیوں کے اوپر. بالکل. اتحادی کیا کہتے ہیں حکومت کے، کیونکہ اس طرح کی سچویشن میں ہمیشہ اتحادی سب سے پہلے الگ ہوتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مینگل صاحب پہلے سے ان کے ساتھ ناراض ہیں. انہوں نے دسمبر اینڈ کی ڈیڈ لائن دی تھی ہمارے شو کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جی ایم کیو ایم بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کوئی ان کا انتھوزیزم نہیں ہے، کوئی ان کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. وزیر قانون بہت ان کے ساتھ وہ ان ہے، ان کی طرف سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. قاف لیگ کے جناب پرویز الہی صاحب کو انہوں نے ضرور اس کے اندر شامل کیا مذاکرات کے اندر، لیکن اگر یہ بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ پہلے محسن داوڑ وغیرہ کے 2 ووٹ بھی جو تھے پرائم منسٹر کے انتخاب کے لیے وہ ان کے وہ اس میں ایبسٹین کیا تھا انہوں نے. لہٰذا ایک طرح سے اگر دیکھیں تو یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوں گی دیکھنے کے آگے جا کے کیا ہوتا ہے. اور آج جو اپوزیشن نے آل پارٹیز بلائی ہے 10 بجے اس وقت پیرالل ہو رہی ہے مولانا کے گھر کے اوپر، اس میں بھی آپشنز دیکھے جائیں گے. نمبر 1 کہ کیا ان ہاؤس چینج جو ہے اس کے لیے اگر جانا ہے تو کیا کرنا ہے، وہ بھی استعفے کے بعد ہی ہوگا. نمبر 2 کہ نو کانفیڈنس بھی موو کر سکتے ہیں، اس کو بھی دیکھنا ہوگا. نمبر 3 یہ کہ کس طرح سے یہ جو اب حکومت ہے اس کے اگر یہ نہیں جاتی تو اداروں کے اوپر پریشر جو ہے وہ کیسے بڑھانا ہے. تو یہ 3-4 چیزیں جس کے اوپر اپوزیشن اس وقت مولانا کے گھر پہ جو ہے وہ بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت رانا مبشر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جیسے کہ اگر ہم عمران خان صاحب کی بات کریں تو وہ کلیئر آج بول چکے ہیں، پہلے بھی بول چکے ہیں، آج گلگت پہ انہوں نے پھر اس چیز کو کلیئر کر دیا، استعفیٰ کسی صورت وہ نہیں دیں گے. مولانا فضل الرحمان ہوں یا پھر بلاول بھٹو ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں یا دیگر اپوزیشن کے لیڈران ہوں، وہ کہہ رہے ہیں استعفیٰ لیے بغیر ہم جائیں گے نہیں. تو اب آپشنز کیا بچتے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن نے بھی اپنے تمام کارڈ شو کر دیے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی شو کر دیے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں یہ نیگوسیشن جو شروع کرائے تھے پی ٹی آئی نے، نیگوسیشن اگر یہ کرتے پہلے کرتے اور یہ فارمولیٹ کرتے، یہ ٹیم فارمولیٹ کی تھی انہوں نے نیگوسیشن کے لیے عمران خان صاحب کے اینڈ سے، یعنی کہ گورنمنٹ کے اینڈ سے، اس کو اگر پہلے بنا کوئی 1-2 ہفتے پہلے بن جاتی تو اس میں سچویشن آج جو جہاں پہ پہنچی ہوئی ہے یہاں پر نہ ہوتی. آج سچویشن بہت بہتر ہوتی ہے حکومت کے لیے. نمبر 2 انہوں نے جو بات اس وقت سچویشن مزید بگڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے، بگڑ اس لیے سکتی ہے کہ دیکھیں اس وقت جتنی اتحادی جماعتیں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ مولانا صاحب کتنا وزن رکھتے ہیں اور کتنا آگے جا کے وزن گین کر سکتے ہیں اور کتنا کام کر سکتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے لیے. کیونکہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ آلریڈی جو دیکھ لیں انہوں نے سب نے اپنا اپنا پنجہ آزمانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا اتنے سکسیسفل نہیں ہوئے. جو مولانا صاحب نے ابھی جو دکھایا ہے کارنامہ آئی وڈ سے کہ اس میں انہیں بہت سکسیس ملا ہے، جس کی وجہ سے جو اتحادی جو باتیں ہیں جو مولانا صاحب کے ساتھ چل رہی ہیں
وہ تھوڑا سا لائک ان کو ایک ڈر بھی ہے. نمبر 1 ڈر ان کو یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ سارا جو اوپر سے کریم ہے وہ مولانا صاحب نہ کھا جائیں گے. صحیح. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم وہ یہ بھی سمجھتے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے پاس پاور ہے, اسپیک پاور ہے. لیکن دیکھیں ایک پچھلے دور میں ہم نے دیکھا جب پہلے جہاں پہ دھرنا ہوا تھا, اور دھرنا جب یہاں پہ ہوا, میں پی ٹی آئی کے دھرنے کی بات کروں, عمران خان صاحب کے دھرنے کی بات کروں, جب عمران خان صاحب کے کزن بھی یہاں پہ تھے, وہ اب تو وہ سیاست سے ریٹائر ہو چکے ہیں. جی وہ ریٹائر تو ہونا تھا انہوں نے, کیونکہ یہاں پہ اگر وہ جو مریم بی بی کہتی ہے نا بار بار کہ ان کے پاس بہت سی ویڈیوز ہیں, اگر وہ سامنے آ گئی تو جناب ادھر زمین آسمان ایک ہو جائے گا. تو ان میں سے ایک ویڈیو ان کے پاس ایلیجڈلی رپورٹڈلی طاہر القادری صاحب کے کچھ لوگوں کی بھی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ دھرنا چل رہا تھا, اور اس دھرنے کے ساتھ ساتھ پیچھے کیا ہو رہا تھا بیہائنڈ دا سین, اور کیا وہاں پہ آئی وڈ سے ایلیجڈلی رپورٹڈلی کیا انڈرسٹینڈنگز کریٹ ہو رہی تھی بٹوین دا گورنمنٹ, یعنی کہ نواز شریف گورنمنٹ کے اور طاہر القادری کے لوگوں کے درمیان کیا انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی. وہ بھی میں مزید آپ کے شو میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ F11 اسلام آباد میں کسی گھر میں کیا انڈرسٹینڈنگ بن رہی تھی. وہ میرے خیال میں اس ویڈیو کی بات کرتی ہے جو مریم بی بی بار بار بات کرتی ہے. یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, میرے خیال میں پہلے کبھی کسی جگہ پہ نہیں ہوئی ہوگی. سو وہ بھی ایشو ہے. لیکن اینی ویز ہم ڈیویٹ کر کے مین ٹاپک سے, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں اس دھرنے کو اتنا لائٹلی لیا نہیں جا سکتا, نہ لینا چاہیے گورنمنٹ کو, کیونکہ پہلے انہوں نے جب یہ بنائی تھی نیگوشیٹنگ ٹیم جو بنائی تھی اس کو لائٹلی انہوں نے لیا اور اس میں ڈیلے کیا انہوں نے. اگر ڈیلے نہ کرتے تو آج یہ سچویشن نہ ہوتی. خیر اینی ویز اب آگے جو آپشنز ہیں وہ اب دیکھنی پڑیں گی کہ جناب ایک تو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ذرا اس ٹائمنگ کو ذرا مد نظر ضرور رکھیے گا کہ مولانا صاحب جو اتنے ایڈمنٹ تھے اور مولانا صاحب اتنے جو زور و شور سے آنا چاہتے تھے, اور وہ بھی نومبر میں آنا چاہتے تھے, اور اس کے بھی ریزن ہے, اس کے بلکہ مجھ سے ریزنز ہیں, اس کے ریزن نہیں ہے ریزنز ہیں اس کے. سو وہ ریزنز کیا ہے وہ شاید ہم ڈسکس نہ کر سکیں, لیکن اس کے علاوہ لیکن ایک بگ کوئسچن ہے کہ نومبر کی جگہ اکتوبر پہ کیوں اصرار رکھا مولانا فضل الرحمان نے. گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بہت اس پہ ان کو شاید ہم ڈسکس نہ کر سکیں, اور کیونکہ اس میں ڈیفینیٹلی مولانا صاحب کی کوئی نہ کوئی پش تھی, مولانا صاحب کو کسی نے پش کیا تھا. مولانا صاحب چلیں بہرحال مولانا فضل الرحمان تو رانا صاحب اب آ گئے اسلام آباد میں, اور بہرحال مانا بھی جا رہا ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ لے کر آئے اپنے ساتھ. منیزہ جہانگیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اب ذرا ان کی طرف چلتے ہیں. منیزہ آپ کیا کہیں گی, مولانا فضل الرحمان اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں, ایک بڑا کراؤڈ ان کے ساتھ موجود ہے, آنے والا مستقبل آپ کیا دیکھ رہی ہیں, آگے کیا منظرنامہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے, اور اس پورے کھیل کا سیاسی فائدہ کس کو ہوگا, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان جس طرح کہ رانا مبشر صاحب بھی پہلے کہہ رہے تھے, یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کسی قسم کی سپورٹ نہیں ہے, اس لیے چونکہ وہ اس سیاست کے اندر کئی دہائیوں سے ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر رہے ہیں اور اس سیاست کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, اور دونوں طرف سے انہوں نے کھیلا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جنرل مشرف کے ساتھ بھی رہے ہیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں. تو ان کو آپ سمجھیں کہ وہ ایک انسائیڈر ہیں. مگر میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا, آپ ایک تو مولانا صاحب یہ ہم سب سے باور کرا گئے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلیئر ہیں, نیشنل پلیئر ہیں اس ملک کے, اور ان کو شاید آگے کچھ دنوں کے اندر ان کو پولیٹیکل ارینا سے آپ باہر نہیں رکھ سکتے. ان کا ایک ویٹ ہے, ان کی ایک آواز ہے, ان کی ایک فالوئنگ ہے, یہ بات تو ضرور ہے. مگر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو انہوں نے خواتین کو سیاست سے باہر رکھا ہے, آزادی مارچ سے باہر رکھا ہے, اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں. یہ چونکہ جب آپ بات کرتے ہیں آزادی کی اور آپ بات کرتے ہیں فریڈم آف ایسوسی ایشن کی, تو آپ 50% آبادی کو کیسے اس سے باہر رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا ابہام ہے جو مولانا فضل الرحمان کو اس کا جواب دینا ہوگا. دوسری طرف ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آج بلاول بھٹو صاحب کی جو تقریر ہے وہ بڑی اہم تقریر تھی. مولانا فضل الرحمان نے 2 دن کا تو دیا ہے, مگر جو ڈیڈ لائن دی ہے, مگر بلاول بھٹو نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں
कि इलेक्शन हो मगर इलेक्शन मुदाखलत के बगैर हो। और उन्होंने ये सवाल किया कि मुल्क में बहुत सारे इलेक्शन हुए मगर ये एक पहला वाहिद इलेक्शन था जिसके अंदर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी, फौजी थे, वो पोलिंग बूथ के अंदर थे, उसके बावजूद कैसे इतनी धांधली हो गई। तो जो अगला इलेक्शन होगा उसके अंदर हमें एश्योरिटी चाहिए कि वो बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन होगा जिसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं होगी। तो ऐसा लग रहा है कि ये सारी जो डिमांड है ये हर पॉलिटिकल पार्टी की है, चाहे वो ANP हो, PMLN हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और JUIFA हो। और अब मौलाना फजल रहमान ने उनको वो एक प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया है जिसके ऊपर आके ये तमाम पॉलिटिकल जमातें जो कई दिनों से ये बातें कर रही थी और कह रही थी कि हमें पॉलिटिकल एरिना में शिकस्त हुई है इसलिए चूंकि मुदाखलत हुई है, उनको एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि प्लेटफॉर्म भी मिल गया है और एक माइक्रोफोन भी मिल गया। बिल्कुल, तमाम अपोजिशन पार्टीज को अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है और उसी प्लेटफॉर्म से वो हुकूमत को ललकार भी रहे हैं और अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। आप सब लोग हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त आज न्यूज़ के नुमाइंदे अदील सरफराज इस धरने के मकाम पर मौजूद हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है, पहले अदील सरफराज से बात कर लेते हैं। अदील, जरा आप बताइएगा क्या मंजरनामा है, क्या सूरत हाल है, इस वक्त मौलाना फजल रहमान कहां हैं, क्या खिताबात का सिलसिला जारी है? जी, खिताबात का सिलसिला तो काफ़ी देर पहले ही रुक गया था, थम सा गया है यहाँ पर। अब जो कि यहाँ पर कंटेनर के ऊपर जितनी भी क़यादत थी वो अब कंटेनर से हट चुकी है और जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं, वो इस वक्त यहाँ पर अपनी सोने की तैयारियां कर रहे हैं। कुछ लोग सो चुके हैं और कुछ लोग अभी भी आपस में कुछ गपशप लगा रहे हैं यहाँ पर। और जो अगर बात की जाए जो लॉन्ग मार्च की या आज़ादी मार्च की या कंटेनर के ऊपर तकरीर की, तो वो जो मामला था वो मौलाना फजल रहमान की तकरीर की कुछ देर के बाद ही रुक सा गया है। और अब ये कहा गया है जो कारकुनान है उनको कि अब वो आराम कर लें और कल सुबह 11 बजे से ये तकारीर का सिलसिला एक बार फिर से दोबारा शुरू होगा और जो कारकुनान है वो फिर से जो कश्मीर हाईवे है इसके ऊपर इकट्ठा होंगे और जो तकारीर है उनका सिलसिला एक दफ़ा फिर से शुरू हो जाएगा। और जो मकामी जो क़यादत है वो इस वक्त यहाँ पर ही मौजूद है इन कारकुनान के साथ ही। अभी भी कई जो कारकुनान है वो मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में बैठे हुए हैं, आपस में गपशप लगा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तकारीर की, तो तकारीर जो है वो काफ़ी देर पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। इशा की नमाज जैसे ही अदा की गई है उसके बाद जो कारकुनान है उन्होंने खाना वगैरह खाया और इस वक्त भी जो कारकुनान है वो ज़्यादातर ऐसे लोगों को देखा जो गए हों मौलाना फजल रहमान के जाने के बाद यहां से चले गए हों या मतलब आसपास कोई और रिहाइश उन्होंने इख्तियार की हो? अच्छा, ये काफ़ी हैरान कुन यहाँ पर सूरत हाल है क्योंकि इससे कबल भी यहाँ पर धरने होते रहे हैं। जो कारकुनान होते हैं वो जो लीडरान की तकारीर के बाद अक्सर चले जाया करते हैं, लेकिन ये ऐसा धरना है जहाँ पर हमने देखा है जो कारकुनान है अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो मुख्तलिफ जो कारकुनान हैं उन्होंने जाने की अभी तक कोई किसी किस्म का इरादा जाहिर नहीं किया। जब हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी की कि आप लोग वापस नहीं जाएंगे तो उनका यही कहना था कि हम जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद को हल करवाए बगैर उससे पहले हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जी चलें, बहुत शुक्रिया अदील सरफराज आपका। अब पांचों गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहिएगा, एक ब्रेक ले रहे हैं। जब वापस आएंगे तो इस इम्कान पर बात करेंगे कि आखिर मौलाना फजल रहमान इस इंतहाई इक़दाम पर मजबूर क्यों हैं। एक तो वो एक बड़ा जो है वो अवाम का जो एक मैसिव लोग थे वो लेकर आ गए हैं इस्लामाबाद और अब उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है हुकूमत को और कह दिया है कि वो किसी सूरत इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाएंगे। तो इस इंतहाई इक़दाम पर वो मजबूर क्यों हैं, तो इस सवाल का जवाब लेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च धरना जारी है और इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर APC जारी है। और बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें तो वो इस वक्त अपने एक वफ्द के हमरा मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए हैं। इस वक्त आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद हैं जो मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि कौन कौन से रहनुमा वहां पर पहुंचे हैं और आज का एजेंडा क्या है। तो बताइएगा आसिफ नवीद। देखिए, अपोजिशन जमातों की हंगामी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है इस वक्त JUI के सरबराह जो है उनके घर पर जारी है। उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पहुंचे हैं, उनका खुद इस्तकबाल किया मौलाना फजल रहमान ने, अकरम दुरानी ने। पीपल्स पार्टी के वक्त में राजा परवेज अशरफ, नैयर बुखारी, फरतुल्लाह बाबर, मुस्तफा नवाज खोकर शामिल हैं, जबकि दीगर जमातों में मियां इफ्तिखार, आफ्ताब शेरपाव, महमूद खान अचकजई भी इस वक्त इजलास में मौजूद है। इजलास का बाकायदा आगाज हो चुका है और इसमें आइंदा के लाए अमल पर मुशावरत की जा रही है कि आइंदा किस तरीके से जो है वो अगला लाए अमल तय किया
जाए। तमाम आज जो पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर है उन्होंने भी शिरकत करनी थी मियां शहबाज शरीफ ने, लेकिन वो लाहौर रवाना हो गए, तमाम वो शिरकत न कर सके। उसकी असेंबली रूम तक वक्त अंदर मौजूद है और आइंदा के राय अमल को हतमी शक्ल दी जा रही है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो हुकूमत को डेडलाइन दी गई है उस डेडलाइन के मुताबिक जो है वो तमाम मामला तय किए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो आगे जो है हिकमत अमली तय की जाएगी। तो ये बताइएगा, क्या हुकूमती वफ्द से भी मुलाकात का इम्कान है आज रात या आज किसी भी वक्त? देखिए, हुकूमती वक्त से भी चूंकि जो परवेज खटक है उनकी बात हुई थी मौलाना फजल रहमान से, ताहम उन्होंने मौलाना फजल रहमान की जो मुतालबात थे उस हवाले से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है और यही कहना था कि उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की इसी हवाले से, क्योंकि आज मुशावरत के बाद ये फैसला होगा कि हुकूमत की मुज़ाकराती टीम से मुज़ाकरात करने हैं या इस्तीफे पे ही डेडलॉक बरकरार रहेंगे। ताहम इस हवाले से आज रात मुशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी, जिसके बाद अगले लाहेमल का। अच्छा, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि आइंदा के लाहेमल के हवाले से मुशावरत हो रही है, चूंकि ये भी इतलात मिल रही है आसिफ नवीद के पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन भी शायद बुलाया जाए, हुकूमत सोच रही है इस सिलसिले में, तो क्या इस पर भी गौर हो रहा है आज? देखिए, इस पर भी यकीनन बातचीत होगी अंदर, चूंकि अभी मामला अभी ये बैठक स्टार्ट हुई है, इसमें तमाम वो अमूर जेरे गौर आएंगे जिसके मुतालिक हुकूमत सोच रही है और हुकूमत ने जो लाएअमल को दिया उस हवाले से भी यकीनन ज्वाइंट पार्लियामेंट का सेशन अगर बुलाया जाता है हुकूमत की जानिब से तो उस पर भी मुशावरत होगी कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो पार्लिमानी जमातें क्या इस हवाले से इकदाम उठाती हैं। और चूंकि चले यानी कि अपोजिशन जमातें जो है वो मुश्तरका तौर पर मुशावरत कर रही हैं आइंदा के लाएअमल के हवाले से। हमारे साथ मौजूद रही है आसिफ नवीद, हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन राना मुबशिर साहब भी मौजूद हैं और नुमाइंदा आज न्यूज़ अदील सरफराज भी मौजूद है जो धरने के मकाम पर मौजूद है। पहले अदील आपकी तरफ आ जाता हूं एक बार फिर, जरा बताइएगा इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जितने भी रहनुमा हैं वो सब मौलाना फजल रहमान के घर जा चुके हैं या कुछ रहनुमा अभी धरने में मौजूद हैं? जी, यहाँ पर इस वक्त जो कंटेनर है इसके आसपास तो कोई जो मकामी क़यादत है उनकी नजर नहीं आ रही और ना ही मरकजी क़यादत का कोई अहम रुकन यहाँ पर मौजूद है। यही कहा जा रहा है कि तमाम जो क़यादत है वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान के घर पर मौजूद है, जहाँ पर इन तमाम लोगों को कंट्रोल कौन कर रहा है, डायरेक्शंस कौन दे रहा है? जी, इस वक्त यहाँ पर जो इनको डायरेक्शंस दी जा चुकी हैं, अब से काफी देर पहले इनको ये डायरेक्शंस दी जा चुकी थी कि अब ये लोग आराम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोई मरकजी क़यादत नजर नहीं आ रही। जो कारकुनान हैं उनके जो लोकल अमीर हैं जो मकामी अमीर हैं वही उनको कंट्रोल कर रहे हैं और उनको हिदायत मुसलसल जारी की जा रही हैं। लेकिन जो अगर आप बात कर रहे हैं मरकजी क़यादत की, तो यहाँ पर मरकजी क़यादत की जानिब से अभी कोई भी अहम रहनुमा नजर नहीं आ रहे। जो कंटेनर के ऊपर क़यादत मौजूद थी वो अब यही इतलात मिल रही है कि कंटेनर पर जो क़यादत मौजूद थी वो मौलाना फजल रहमान के घर जा चुकी है। इस वक्त तमाम तर जितने भी ये लोग हैं इनको कहा गया है कि खाना खाएं और आराम करें, सुबह एक बार फिर से जो है वो खिताबात का सिलसिला शुरू होगा। अदील सरफराज आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। राना साहब, अब जरा मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप ये बताइए कि जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये बात कही थी कि मौलाना साहब इस इंतहाई इक़दाम पर मजबूर क्यों हुए? मौलाना साहब कामयाब होते हैं तो यकीनन उनकी सियासत की वाह होगी, वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन नाकाम होंगे तो फिर मसला होगा उनके लिए। तो इस इंतहाई इक़दाम पर वो आमादा कैसे हो गए, क्या वजह थी? देखिए, एक तो बिल्कुल आप ज़हन में रखें कि मौलाना साहब आफ्टर लाइक सो मेनी इयर्स मौलाना साहब पार्लियामेंट में नहीं है, ठीक है? सही। और जो लैंग्वेज यूज की जा रही थी वो लैंग्वेज हुकूमत की जानिब से जो यूज की जा रही थी वो आई वुड से कि आधी विकेट पे आके खेला जा रहा था। मौलाना साहब आज जिस जगह पे पहुंचे हुए हैं ये पिछले को तकरीबन 6-7 माह से इस चीज की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने बहुत कोशिश की पहले भी कि सारी अपोजिशन की जमातें जो है उनको साथ लेके चले, लेकिन किसी जगह पे कामयाब हो जाते थे, किसी जगह पे नाकाम हो जाते थे। लेकिन मौलाना साहब जो है उन्होंने अपनी जद्दोजहद जो थी वो जारी रखी और वो आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अभी जो एपीसी हो रही है मैं उस पर अगर आप अली कहे तो मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एपीसी जो हो रही है उसमें अभी शुरू होने से पहले चंद मिनट पहले ही मेरी गुफ्तगू हो रही थी पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा जो इस वक्त मौजूद है वहाँ पे एपीसी के अंदर। अच्छा। उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो देवर ऑन देयर वे, वो जा रहे थे उस वक्त। एंड ये एक बहुत आप देख रहे होंगे कि बड़ी तेजी से सारे हालात बदल रहे हैं। बिल्कुल। एपीसी का पहले जिक्र नहीं था, एपीसी बुलाने का या एपीसी होने का
کوئی پہلے کسی کو اندیا نہیں تھا. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ ایٹ دا 11th آور یہ APC ہونا, پہلے مولانا صاحب کا یہاں پہ آنا, پھر اس کے بعد جناب سب جماعتوں نے آ کے یہاں پہ جماعت کے لیڈرز جو ہے انہوں نے آ کے ایڈریس کرنا, اور اس کے بعد APC کا رات کو ہونا, اس ٹائم پہ ہونا, یہ ایک آئی وڈ سے کہ دے آر پریپیئرنگ سم تھنگ ایلس. دھرنا ایک اسٹریٹ پاور ہے جو شو کی جا رہی ہے, اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو شو کر رہی ہے کہ وی آر لائک ٹوگیدر. صحیح. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم بہائنڈ دا سین بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو کہ دھرنے سے باہر ہے, اور وہ پریشر ماؤنٹ کیا جائے گا. اور میں آپ کے شو میں یہ بہت بڑی ایک چیز دوبارہ ریپیٹ کروں گا, میں پچھلے 2-3 ہفتوں سے کہہ رہا ہوں, مختلف شوز میں کہہ رہا ہوں, اپنے شوز میں بھی کہہ چکا ہوں جی کہ پلاننگ یہ ہو رہی ہے. میں یہ مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں اس وقت, جی دوبارہ میں بتاتا ہوں کہ پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو بھی اس گورنمنٹ کو جھٹکا دیا جائے. اچھا. ٹھیک ہے. سو وہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اس میں آپشنز ہیں, وہ کیا آپشنز ہیں ان کو ایکسپلور کیا جائے گا. اور ابھی اس وقت رانا صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے کیا جائے تو وہ تو فقط تحریک عدم اعتمادی بنتی ہے اور تو کچھ نہیں. جی میں نے اس کا ذکر 2-3 ہفتے سے میں کر رہا ہوں, اور 2-3 ہفتے سے میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں. اچھا. کہ کوئی ایسی چیز پریپیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بس یہاں پہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ذرا ذہن میں رکھیے گا سینیریو کہ کچھ کیسز نواز شریف صاحب کو 8 ہفتوں کی تقریباً ملی ریلیف, مریم بی بی کو ریلیف مل رہی ہے, اور 4 تاریخ کو ان کا ایک اور کیس ہے, اس میں بھی ان کو ریلیف ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے وہ عدالت فیصلہ کرے گی. آصف زرداری صاحب کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے, اور ان کو ریلیف مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, آئندہ آنے والے دنوں میں. صحیح. سو یہ جتنی پارٹیز ہیں جو مولانا صاحب کے ساتھ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں, یا پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو, وہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کریں گی کہ انہوں نے پارلیمنٹری, یعنی کہ دھرنا, رانا صاحب دھرنا ایک طرف, معاملے کا حل جو ہے وہ جمہوریت کے پروسیس کے ذریعے جو ہے وہ نکالنا پڑے گا. آپ ہمارے ساتھ ایک اور چیز بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا, بولیں. ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو بھی چینج لانے کی کوشش کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی, لیکن ان کی اپنی جو ہے پرابلمز جو ہے پارٹیز کے لیڈرشپس کی وہ اپنی جگہ. کیونکہ ہو سکتا ہے اگر وہ اس قسم کی کوئی کھل کر سامنے آئیں گے مولانا صاحب کے ساتھ, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ریلیف جو ہے, جو ریلیف ان کو مل رہی ہے یا ریلیف ملنے جا رہی ہے, اس میں رکاوٹ بھی پیدا ہو سکتی ہے. چلیں ان سارے امکانات پر مزید بھی بات کرتے ہیں. رانا صاحب ذرا طارق چودھری صاحب سے بھی میں کامنٹ لے لیتا ہوں. طارق صاحب آپ کیا کہیں گے, جیسے کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت APC ہو رہی ہے یہ پہلے سے پلان نہیں تھی, یہ اچانک سے جو ہے وہ پلان ہوئی ہے, اور اب تمام رہنما اس وقت مولانا فضل الرحمان کے گھر پر موجود ہیں, اور یقیناً آئندہ کے جو لاہے عمل پر بات ہو رہی ہوگی وہ یہ بھی ہو رہی ہوگی کہ اگر استعفیٰ نہیں آتا ہے عمران خان صاحب کا, تو پھر جمہوری طریقے سے کس طریقے سے خان صاحب یا پھر حکومت کو ٹاپل کیا جائے, اس پر سوچ بچار ہو رہا ہوگا. دیکھیے اس وقت جو میرا خیال ہے کہ بات اس ایکسٹریم تک تو ابھی نہیں گئی. اچھا. میری بالکل ہمدرد رائے میں کہ اس کی حکومت کو کیسے ٹاپل کرنا ہے, چونکہ ابھی اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیئرمین سینٹ کے معاملے میں اپوزیشن میں اکثریت ہونے کے باوجود وہ ٹاپل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے, کیونکہ بہت سی ایسی ایلیمنٹس ہیں جو کہ سپورٹ بھی کر رہے تھے اور حکومت کے ساتھ بھی تھے اور ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں, تو وہ تو معاملہ ابھی فوری طور پر ممکن نہیں ہے میرا خیال ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ APC کیوں ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے انہوں نے اتنا بڑا کامیاب ان کے پوائنٹ آف ویو سے جلسہ کرنے کے بعد, ایک اچھا شو کرنے کے بعد, اور اس میں بالکل کلیئر کٹ اپنے مقاصد اور آبجیکٹو جو ہیں ان کو واضح کر دینے کے بعد انہوں نے اگلی جو لائن تھا اس کا تیار کرنا ہی تھا. کیونکہ ظاہر اس دوران رابطے ہوئے ہیں, حکم گیلانی صاحب سے رابطہ بھی ہوا ہے اور دیگر کچھ لوگوں سے بھی رابطے ہوئے ہیں, اور الٹیمیٹلی آج نہیں تو کل و پرسوں حکومت کی کمیٹی اور جو اپوزیشن کی کمیٹی اس کے درمیان بات چیت ہونی ہے. کیونکہ جب بھی اس طرح کا کوئی کرائسس ہوتا ہے, جب اس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے, تو اس کے 2 ممکنہ حل ہوتے ہیں, ایک سیاسی حل ہوتا ہے, دوسرا انسانی حل ہوتا ہے. اور آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت یا حکومت انتظامی حل کی طرف گئی ہے, اس انتظامی حل کے اگرچہ اس کے قانون اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے, لیکن اس کے اچھے اثرات ہمارے ملک میں نہیں نکلے.
صحیح. अकलमंद और जो समझदार हुकूमतें होती हैं, समझदार जमातें होती हैं, वो सियासी हल की तरफ ही जाती हैं. और ये मामला इमरान खान साहब इस्तीफा दें या न दें, जो कि मेरे ख्याल में नहीं देंगे, चूंकि अभी इस तरह की सिचुएशन नहीं है, लिहाजा मामला किसी सियासी हद पर जाना है और नेगोशिएशन की तरफ जाना है. और ऐसा भी नहीं है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है कल को एक डेलीगेशन आएगा और उनके साथ डेलीगेशन से मिलकर अपने मुतालबात वापस ले लेंगे. सब बहुत से लोग जानते हैं कि इस बुनियादी ये जो इस वक्त का मूड है, आज का दिन इसका पहले दिन उनको कामयाबी हुई है. अब 2 दिन के बाद जो है उनको पता है कि जवाब क्या आना है. अब वो जवाब जो मतवक्को है, उस मतवक्को जवाब की तैयारी की जा रही है कि अगला मरहला क्या होगा. क्योंकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है राना साहब की कि जो अगला मरहला है कि क्या यहाँ से उठकर आगे जाना है या नहीं जाना, वहाँ शायद कुछ जमातें, मुस्लिम लीग नून और शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस हद तक मुतफिक नहीं. आज अपनी तकरीर का आखिरी फिक्रा बोला था कि हम सब मुतालबात के साथ हैं और उनकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जमहूरी तरीके से. अब जाहिर है यहाँ से चल के आगे अगर आप डी चौक में जाते हैं और उस डी चौक में जाने के आपकी हरकत को रोकने के लिए अगर कोई इल्जामी एक्शन होता है तो वो जमहूरी तरीका तो नहीं होता ना, फिर वो लड़ाई मारकुटाई होती है, एक्शन होता है, एजुटेशन होता है. एजुटेशन तक जाना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. इसलिए सबका यह ख्याल है कि एक नेगोशिएशन का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जिसमें कुछ ऐसे कॉमन ग्राउंड आ जाए जिसके नतीजे में कोई कुछ ना कुछ जो है मुस्तकबिल की भी कीमतानी है. यानी आप ये कह रहे हैं कुछ लोग कुछ दो पर बात हो सकती है. जी हाँ, बिल्कुल होगी, मेरा ख्याल होगी. सही. राना साहब आप क्या कहेंगे, आप भी जरा बताइएगा. जैसे कि तारिक साहब कह रहे हैं कि अभी तक तो मुत्तहिदा अपोजिशन मुत्तहिदी नजर आ रही है, लेकिन जब डी चौक पर जाने की बात आएगी तो फिर क्या मुत्तहिदा अपोजिशन मुत्तहिद रह पाएगी या फिर मुंतशिर दिखाई देगी? वही मैंने आपसे अर्ज की ना, अभी मैं वही आपको बता रहा था कि देखें इनकी अपने जो है कहीं ना कहीं पे ये लोग फंसे हुए हैं, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो. सो वो बाहर निकलने का मतलब ये है कि जो टेरिटरी डिफाइन की गई है मौलाना के लिए, उससे अगर बाहर निकलते हैं ये तो फिर तो सीधा सीधी बात है, डंडा छोटा होगा. ठीक है ना, फिर तो लड़ाई मार कुटाई है. ठीक है जी. तो आप ये वो वाला धरना नहीं है जिसमें इमरान खान साहब जब डी चौक पहुंचे थे तो उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर जो थे चौधरी निसार साहब, उन्होंने इजाजत दी थी तो वो वहाँ पे डी चौक में गए थे. ये यहाँ पे तो किसी ने इजाजत देनी नहीं है एज सच, क्योंकि ये 35 निकात पे मुश्तमिल एक एग्रीमेंट हुआ है जो DC इस्लामाबाद के साथ हुआ है. लेकिन उस पर तो JUI फिर राना साहब ये कहती है ना कि इसकी कोई हैसियत नहीं है. चले जी, हैसियत है या नहीं है, लेकिन एक वो रिस्ट्रिक्शन तो लगी हुई है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन तो है ना. लेकिन वो अगर यहाँ से बाहर निकलेंगे तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना जोर इस्तेमाल करती है तो डेफिनेटली मौलाना साहब के लोग भी जोर लगाएंगे. तो जब दोनों तरफ से जोर लगेगा तो उसका फिर रिजल्ट तो फिर आपके सामने. फैजाबाद में भी आपने देख लिया कुछ अर्सा पहले फैजाबाद में क्या हुआ था. तो फिर वो जोर लगाने वाली बात है ना, तो फिर उसमें लड़ाई झगड़ा. तो लड़ाई झगड़े में मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले शामिल होंगे, क्योंकि उनके अपने केसेस लगे हुए हैं. वो केसेस लगे हुए हैं, वो बिल्कुल ठीक में, बिल्कुल एज पे. चले राना साहब, बस अब जरा टाइम खत्म हो रहा है, शॉर्टली इतना बता दीजिएगा, अगले 48 घंटों में चीजें मटेरियलाइज होंगी या टाइम मजीद लगेगा? मेरा भी ख्याल, क्योंकि मेरे अभी जो बीबी मेरे पास शो में आई थी अभी को 8 बजे के शो पे, शायदा बीबी है जिनका ताल्लुक JUIF से है, MLA भी है, और वो कह रही थी कि जो इस वक्त जो फॉर्मुलेट की गई है यहाँ पे नेगोशिएशन के लिए टीम हुकूमत की तरफ से, उनके पास इख्तियारात नहीं है. तो हम उनसे मजीद मुज़ाकरात करके क्या करेंगे. तो एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है उनकी तरफ से. तारिक साहब आप क्या कहेंगे? मजीद भी इस पे हमारे पास मजीद जो है वो भी हमारे पास प्लान है, हम वो भी आगे डिमांड रखने जा रहे हैं. सही है. तारिक साहब शॉर्टली जरा बता दीजिएगा आप भी. देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ऐसे मौकों पर वो फ्री कामयाब रहता है जो कि प्रोवोकेशन से बचता है. सही. अब अगर एक सेंसिटिव बात है, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं तो बात करनी पड़ती है. जिस तरह का मिजाज है प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिस तरह वो जब वो मुखालफत करते हैं तो बहुत आखिरी हद तक चले जाते हैं. मुझे लगता ही है कि कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए हुकूमत की जाने से जिसके नतीजे में प्रोवोकेशन हो. क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले सुना था, आपने डिस्कशन की है ज्वाइंट सेशन की बात भी, वो मेरी राय में तो शायद वो मुमकिन ना हो क्योंकि हुकूमत के पास वहाँ अक्सरियत नहीं है. तो ज्वाइंट सेशन में जाकर ठीक है. सही है. बहुत शुक्रिया. वक्त की तंगी है. बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब आपका भी और राना मुबशर साहब आपका भी. वक्त एक अहम खबर आई है, वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं.
DGISPR कहते हैं कि किसी को मुल्क की इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की हम इजाजत नहीं देंगे। पार्टियां आइन और कानून के दायरे में रहते हुए मसाइल हल करें। अफवाज पाकिस्तान एक कौमी और गैर जानिबदार इदारा है और हुकूमत जो फैसला करेगी कानून के मुताबिक इस पर अमल करेंगे। आपको मजीद बताएं कि मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि इस वक्त भी LOC पर कशीदगी है। पाकिस्तान की 1 लाख फौज मशरकी सरहद पर फराइज सर अंजाम दे रही है। दूसरी जानिब मगरबी सरहद पर 2 लाख फौज मसरूफ है। KPK की बहादुर अवाम ने 2 दिहाइयां मुश्किल में गुजारी हैं। अब इनकी बहाली का मरहला है। पूरे मुल्क में रद्दुल फसाद के तहत इंटेलिजेंस ऑपरेशन जारी हैं। इन हालात में मुल्क किसी किस्म के इंतशार का शिकार नहीं होना चाहिए। हमें जमहूरी रिवायात के मुताबिक चलना चाहिए। दोनों कमेटियां बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। आगे सूरत हाल को देखते हुए ही फैसला करेंगे। तो आपको अहम खबर दे रहे हैं, अहम डेवलपमेंट हुई है। पाक फौज ने बयान जारी किया है कि किसी को मुल्क की इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पार्टियां आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपने मसाइल हल करें। तो आज स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।